Hello friends, welcome to Target Odisha exam. तो ढेर सारा पिलांकर जो मेसेज आछि सार आमर सेकेंड सिलेक्शन आसीबो कि नाही आउ आमर सेकेंड फेज जूनियर टीचर आसीबो कि नाही आपण कहंतु आउ आज जो उसेपा जो घेराव करथिला ता विषय रे मध्ये कहिबी तो वीडियोटा को शेष पर्यंत देखंतु स्किप करिवेनी ता पूर्व मु कहि रखु जो माने हमर फर्स्ट टाइम चैनल को देखुचंती तो सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखर था बेल आइकन को निहाती ऑन करी रखंतु कि जेतेले मु किछि नवा किछि वीडियो अपलोड करिवे आपण पाखरे सहजरे पहुंची परिबो। सो लेट्स स्टार्ट। तो फास्ट ऑफ ऑल मु कहिबी जो पिला माने आज जो ओसेपा घेराव करथिले तो आपण माने देखिथिले हमर जो कनक न्यूज रे हो कि ओटीवी रे हो कि अन्य जो गणमाध्यम रहिछि सेथि जो टेलीकास्ट करथिले आपण माने देखिथिबे संध्या 7टा बेले एपर्यंत आपण माने देखिचंती ढेर सारा न्यूज पेपर मध्ये आज प्रकाश पाइछि। तो से जो रिजल्ट को नहीं कि बहुत सारा पिला असंतुष्ट अच्छा कहीं ना रिजल्ट जो बाहरिला तार किछि भी बाहर करी नहीं खाली रोल नंबर बाहर करदेला। प्रथम कौन बाहर कथा ना रिवाइज आंसर की बाहर कथा ताहा बाहरी नहीं। रिवाइज आंसर की परे पुणी आउ थरे रिजल्ट बाहर कथा ताहा मध्य बाहरी नहीं। रिजल्ट परे जाइके आमर कौन बाहर ना कटअप बाहर कथा कटअप मध्य बाहरी नहीं किंतु बाहरी कौन ना आमर केवल रोल नंबर गुड़ाक जार जार से रोल नंबर गुड़ाक बाहरी किंतु आमे जानिबा दरकार जे जो कैंडिडेट माने पाइछंती तो सेमानंकर केते मार्क रहिला सेमानंकर केते मार्क बढ़िला किंबा केते मार्क कमिला ताहा आमर जानिबार अधिकार अच्छी कारण सी कम मार्क रखी पाइछि कि बेसी मार्क रखी पाइछि सेटा भी गोटे समस्त जानिबा दरकार कहीं ना गोटे पिला जेतेबेले 160 70 रखिकी पाई नहीं जड़े 140 130 120 मध्य रखी पाइछंती एससी एसटी पिला पाइछंती हैला मु सेमानको कहि रखिबी कि एटा गोटे केमतिका जस्टिस जो माने अधिक मार्क रखिछंती से माने पाई नाहंती आ जो माने कम मार्क रखिछंती केमिति पाइछंती हैला हुए तो आपण मैंने कहींपर कि नॉर्मलाइजेशन होकि मार्क बढ़ी थाई पारे किंतु यहाँ केमिति संभव जड़े जदि 20 रखुची तार कौन नॉर्मलाइजेशन होकि कौन 180 रही जाउची कि 100 जड़े 170 रही रखी से कौन कमिकी कौन 60 70 मार्क कौन कमिगला एते कौन हो गला ना सेमिति किछि हेनी एटा फ्रॉड हेछि हला किछि जो रहिछंती जो दलारी रहिछंती उसेपार किछि रहिछनी से माने कोन करनी कि पॉकेट गरम करिकि एति किछि काम करिछंती नने तो बाहर करथांते ना पूरा रिजल्ट को बाहर कर देथांते पूरा सब किछि टोटली आउट कर देथांते हला समस्त पार्टी चुप हेतांते किंतु काई एपर्यंत नीरव कोन पई जदि जदि से माने करि नाहांती ताने एपर्यंत नीरव कोन पई देखुचंती ढेर सारा पिला डिलेमार अच्छे ढेर सारा पिला जाकि संघर्ष करछंती ओसे बागरे धारणा आगे आपण माने निहाती आपण माने देखि पारुथबे ढेर सारा पिला तांकर जो मार्क को नहीं असंतुष्ट अच्छे ढेर सारा पिलांकर जो भविष्य जो अंधार होला सेति पई दायी किए ए उसेपा ही दायी कारण आपणकर जदि बाहर करिबार थिला प्रथम तो रिजल्ट बाहर करिबार थिला नेक्स्ट कट बाहर करथाता कि आमर तापरे गोटे जेकोसी डिस्ट्रिक्ट वाइज गोटे बाहर करथांता कि स्टेट वाइज जहाँ हो बाहर करिथांता किंतु बाहर गला कौन ना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन ना स्टेट सिलेक्शन किए कहूँ स्टेट सिलेक्शन किए कहूँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन बड़ बड़िया चैनल मुझे देखुनी जड़े कहला स्टेट सिलेक्शन आउ जड़े देखुनी गोटे चैनल कहला सी भी सी बड़ बड़िया चैनल समस्त कहते डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन ता माने कौन ये कहीं भी सियोर हो पार ना कि गोटे स्टेट सिलेक्शन हो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हो स्टेट सिलेक्शन होते तो गोटे प्रकार होता ना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन होते गोटे प्रकार किंतु किसी तो तार अता पता ही मिलूनी खाली बाहर करदेला कौन रोल नंबर जो मानकर से खुशी डेउंट जो मानकर है ना तुम आपण मैंने चिंता कर जो मानकर है ना भिडटा किए देखुव मुझे जानी मो जानवर ये भिडटा जार हो से मैंने केबे भी देखिए कहीं ना से तो हो जाइए आ जो मानकर है ना से निहाती डिलेमार थे कारण से ही डिलेमार अच्छा से कथा कि बुझब किए जो मानकर है कौन से बुझे कि से आदौ बुझे से भिडियो देखिए कहीं ना कहीं देखिए से हो जाइए ना तार है ना
ସେମାନେ କେତେ ଡିଲେମାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବେନି ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବେ କି ଏଇ ଦେଖ ମୋର ହେଇଗଲା, ତୋର ଏତେ ମାର୍କ ରହିଲା, ତୁ ଭଲ ପିଲା ହେଇକି ତୋର ହେଲାନି, ମୋର କମ୍ ନଲେଜ ହେଇକି ମୋର ହେଇଗଲା। କିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ପିଲା ବି ସେଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ ସେମାନେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟା କ'ଣ କରିବେ ନିଜେ ନେବେ ଏବଂ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫୁଟାଣି ମାରିବେ। ସେଇଟା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଏଇଖିନା ଡିପ୍ରେସରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଯାହା ତ ଓସେପା କରିଦେଲା ଢେର ସାରା ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଓସେପା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ନିହାତି ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମର ପୁରା ଯେତିକି ଆମର ରହିଛି ସିଟ୍ ରହିଛି, ଆମର ସିଟ୍ କେତେ ରହିଛି 20,000 ରହିଛି, 20,000 ସମଥିଙ୍ଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଲା କେତେ 18,000 ସମଥିଙ୍ଗ। ତା ମାନେ 2,000 ସେଠୁ ଚଳୁ କରିଦେଲା ପିଲା ଯେ ସେ ଆଉ 2,000 ପିଲା ଏବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଷ୍ଟର ପିଲା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେଉଁ କାଷ୍ଟର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ହେଲା। ସବୁ କାଷ୍ଟର ପିଲା ଏଇଖିଣା ଅଛନ୍ତି, SC ST ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ବା କିଛି ପିଲା ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ମୋର STର ମୋର 100 ଅଛି, 110 ଅଛି, 115 ଅଛି, କାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ତ ହେଇନି, ସେମାନେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ନା କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ 2,000 ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ SC ST ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେନି, ସେ SC ST ପିଲା ଯଦି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ ବହୁତ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ନା ସେ କଥା କହିବେନି ନା, ସେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରଖିଦେଲେ ନା ଥାଉ, କିଛି ପିଲା ନ ପାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ପଛର ପୁଣି ଦେଇକି ପାଇବେ, ବୟସ ପଳଉ ହେଲା, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଯାଉନି ନା। ଓସେପାର ଗୋଟେ ରହିଛି କ'ଣ ମନମୁଖୀ ଶାସନ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ଶାସନ କରିଗଲା ନା ତାର ମନ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଇଖିଣା ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆସିକି କହିବେ, ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ କି ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରକୁ। ଆରେ ନା, ସରକାରକୁ ଗାଳି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଭଲ କଲା ମାନେ ତାକୁ ଜଣେ ଭଲ ହିଁ କହିବେ, ଯିଏ ଖରାପ କଲା ମାନେ ତାକୁ ଖରାପ ହିଁ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ହେଲା। ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବିକା ଯଦି ମରିଯାଉଛି ହେଲା, ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? କାରଣ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଉଛି ତାର ଜୀବିକା, ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଚଳାଏ। କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ, କୌଣସି ପାର୍ଟିର କଥା କହୁନୁ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ଜୀବନର କଥା, ଗୋଟେ ପରିବାରର କଥା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଆମେ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁନୁ। ଆମେ ଯିଏ ସତ୍ୟତାକୁ ଯିଏ ମାନେ ଇଏ କଲା ନା, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଧରିବୁ। କାରଣ ଏଠି ଆମର କୌଣସି ପାର୍ଟିର ଆମର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ମିତ୍ରତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବି, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ହକ୍ର କଥା। ଆମେ ଯଦି ପାଇଯିବୁ ନା, ଆମେ ଆଉ ସେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହକ୍ ନ ମିଳିଛି ନା, ଆମେ ନିହାତି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ହେଲା। ଆମ ହକ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର, ସିଏ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଦେଇକି ନୁହଁ। ଆମର ପାର୍ଟି ଦେଇକି କୌଣସି ଆମର ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଲୁ, ଆମେ ହେଲୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଜିନ୍ଦାବାଦ କି ଆମର ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାରଣ 18,000 ସିଟ୍ ଦେଲା, 18,000 ପରେ 18,000ରୁ ମୁଁ 8,000 କାଟି ଦେଉଛି, କାରଣ 8,000 ପିଲା ହିଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସିଟି ପିଲା ଦିଟାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେଉଁଟା ସିଟିର କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିଡ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ବିଡ୍ କଲାବେଳକୁ ଜଣେ ସିଟିର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଦିଟା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହିଁ କରିବେ ନା, ଗୋଟିଏ ଜବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଫେକ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଢେର ସାରା ପିଲା ଫେକ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଞ୍ଚେ ମାର୍କ ରଖିଦେଇକି ମାନେ ତାଡ଼ୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପିଲା CHରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ଆମର NIOS ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, NIOS ପିଲାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମର କହିଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ନୁହେଁ, ସେ NIOS ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି ହେଲା। PO ପିଲା, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଣାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯଦି ହିସାବ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି 8,000ରୁ 9,000 ଖଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଆମର ଫାଙ୍କା ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରିବାର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଢେର ସାରା ପିଲା ଯେଉଁ ଓସେପାକୁ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ନିହାତି ଆମ DV ପୁରା ହେଲେ ସିନା ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ 3,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି DV ପାଇଁ ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଢେର ସାରା ପିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟର କଟିଥାନ୍ତେ। ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେବ, ତ ଡକୁମେଣ୍ଟର ବି ଢେର ସାରା ପିଲା କଟିବେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଢେର ସାରା ପିଲା କଟିବେ, ହେଠି ପୁଣି ପୋଷ୍ଟଟା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ କହି ରଖିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 18,000 ଦେଲା, ସେ 18,000ରୁ 9,000 ଖଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଦେବ, ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 9,000 ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ସେଟାକୁ ନେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରିବାର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଘେରାଉ କଲେଣି, ଦେଖାଯାଉ, କିଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରଖିବା କି ଯେହେତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର କିମ୍ବା ଘେରାଉରେ ଯଦି ସଫଳତା ମିଳିଯାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।
आउ किछि पिलांकर रोची कि आमर सेकेंड फेज या परे केबे आसीबो या परे जो सेकेंड फेज केते पोस्ट आसीबो ना सेकेंड फेज आमर 21000 समथिंग आसीबो 21000 समथिंग जो जूनियर टीचर आउ जेस्ट जदि बळी थिबो ताने एको मिसे कि ही दबो 22000 खंडे दबो कि 24000 खंडे दबो किंतु आपन डाउट थिबो कि एबे एटा केबे आसीबो मो एटा कहि रखुची कि ई जो प्रोसेस सइला परे माने एटा फेब्रुआरी रे सरी जिवो ता माने आपनकर मार्च रे आपन माने कोन पुन सेकेंड फेज देखा पाइबे अति शीघ्र आपण मैंने देखा कौन पाइबे मार्च रे सेकेंड फेज जूनियर टीचर बाहर है आउ किछि पिलांकर जो एसएसबी टीजीटी पई लागुचंती लागंतु कारण ढेर सारा मु देखुतली साइंस रो जो पेपर 2 वाला ढेर पिला पाई नाहंती साइंस रो मु देखुतली साइंस रो बहुत हाई कट ऑफ मते लागुची जाईछि कारण साइंस रो ढेर अधिक मार्क रखिदिया पिला पाई नाहंती तेणु मु सेमानु कहबी एसएसबी टीजीटी पई लागंतु एसएसबी टीजीटी पई आपणकर जो साइंस पिला मानकर कथा कहबी तो साइंस पिला माने मु आपणकर जो क्लासेस गुडा को स्टार्ट कर देलेनी मैथमेटिक्स रो गोटे क्लास सरी गलानी नंबर सिस्टम रो तो आपण माने प्ले लिस्ट को जाई कि चेक करि परिबे आ से वीडियो को देखि परिबे पुणी आउ नेक्स्ट आ गोटे वीडियो या परे अपलोड कर देबी सेकंड पार्ट से जो नंबर सिस्टम रो हला निहाती आपण माने क्लासेस गुडा करि परिबे जेमिति कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आ हमर जे सीडीपी रे हला निहाती क्लासेस गुडा स्टार्ट हबो सीडीपी निहाती हमर एसएसबी टीजीटी रो समस्त पई कंपलसरी तेन सीडीपी मध्य स्टार्ट हबो तो समस्त आर्ट्स साइंस पीटी हिंदी संस्कृत समस्त आमर जो सीडीपी सेक्शन टा स्टार्ट हबो तेन निहाती आपण माने जाई कि देखिबे मु एपर्यंत क्लास करी नै केवल मैथमेटिक्स रो गोटे क्लास करी छी निहाती या पर फिजिक्स निहाती सीडीपी रो स्टार्ट हबो कमेंट सेक्शन आपण माने कहि परिबे जे आपण माने को स्ट्रीम रो बिलोंग्स कर जो निहाती कमेंट सेक्शन ले कहंतु मु कि आपणकर जो सब्जेक्ट रही मु ताको पढ़ाइबा पई आगु चेष्टा करबी कारण समय दरकार क्लासेस गुडा जो हेलानी मु तार डिस्क्रिप्शन ले क्लासेस गुडा को देई देबी हला मैथमेटिक्स रो जो गोटे क्लास है ता डिस्क्रिप्शन ले अछि तो डिस्क्रिप्शन ले जाई कि देखि परिबे ता सहित मु कहि रखबी जदि वीडियो टी भल लागिछि तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु निहाती गोटे मो हृदय रो गोटे सब्सक्राइब करंतु सो थैंक्स फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ जय मां समलेश्वरी।